بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة ضلاله، وكل بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبسند المتصل الى الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، وبه اليه قال: حدثنا باب حديث الاسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقال عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس وطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. حدثنا هربة بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول: فشق بين هذه إلى هذه، فقلت للجارة وهو إلى جنب ما يغني به، قال: من ثؤرة نحله إلى شعرته. وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته. فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة. قال أنس: نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتها فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية، فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهو ابن الخالة. قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يوسف. قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة، فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إلى إدريس. قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة، فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خرجت فإذا هارون. قال: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة، فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى. قال: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل: هذا ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم. قال: هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد سلام. قال:
مرحبا بالابن صالح والنبي صالح ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نابقها مثل قلال حجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نحران باطنان ونحران ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت وعليها وأمتك ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجع فوضع فرجعت فوضع عني أشرا فرجعت إلى موسى فقال مثلا فرجعت فوضع عني أشرا فرجعت إلى موسى فقال مثلا فرجعت فوضع عني أشرا فرجعت إلى موسى فقال مثلا فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثلا فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتي قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, sekedar mengabulkan daripada sahibul hajah untuk minta bacakan daripada sedikit manaqib Abah Guru. Jadi tadi ulun mulai bagaimana cara disekumpul dari sembahyang maghrib kemudian auratnya. Jadi itu apa yang disuruh oleh Abah Guru. Kemudian ketika di bulan Rajab Mi'ratan itu yang dibacakan hadis ini. Nah, kemudian itu halnya daripada apa yang disuruh daripada Abah Guru dan halnya apa yang dikerjakan Sidin di waktu bulan Mi'raj dari semenjak belum qurbut Sidin mulai dikeratun sampai di sekumpul. Jadi hadis Isra itu yang dibaca. Jadi itu nyata jelas sahihnya. Sedikit memasuki daripada manaqib Abah Guru itu, kita semuanya mungkin di sini kira-kira yang mana terdapat lawan Sidin itu kira-kira tahu aja semua hal ehwalnya Sidin itu. Kita alhamdulillah terlebih dulu ulun menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, yaitu kita diberi oleh Allah Ta'ala mahabbah kepada orang soleh. Kebetulan orang soleh, orang wali itu di sejaman dengan kita tetamu gitu. Jadi kita bersyukur daripada nikmat Allah Ta'ala, daripada satu firqah golongan yang tidak percaya akan adanya wali. Jadi kita alhamdulillah percaya karena Al-Quran pun menyebutkan adanya wali itu di dalam Al-Quran. Kemudian walinya itu pun sejaman dengan kita. Alhamdulillah kita mungkin ada yang sempat mengaji oleh Sidin, ada yang diangkat anakku oleh anak daripada Sidin. Kita juga semua mengetahui kebetulan di
tahun ini entah kenapa ulun tidak tahu itu, mungkin itulah Allah Ta'ala perbuatannya, di mana-mana orang mahauli sidin. Padahal tahun dulu tuh ada sedikit suara yang tidak nyaman tentang haul sidin, tapi tahun ini justru banyak buatnya termasuk kesini. Nah, jadi di mana-mana kebetulan ya ini ulun terakhir nih malam penutup nih, malam berajak ke sini. Sohibul hajat nih barang habisan ya, jadi malam ini habisan lah. Sebelumnya itu keliling lah sampai suara batuk. Jadi mungkin jaga istilah episodenya ini terakhir. Jadi kalau ingin berbicara masalah bagaimana manakib Abah Guru, mungkin kira-kira panjang dikisahkan, jadi tukang kisah jadi ya. Jadi kita mengambil ikhtisarnya aja lah daripada itu. Semua daripada kebesaran sidin yang Allah berikan kepada beliau, kepada Abah Guru, itu semuanya bukan berarti tanpa ada perjuangan, tanpa ada artinya mujahadah lah, tanpa ada ilmu, tanpa ada dituntut. Jadi kita semua mengetahui bagaimana sidin menuntut membaca, membuburatkan bacaan Fatihah aja sidin sampai ke kandangan gitu lah. Belum lagi sidin ke Bangil jauhnya aja. Pada hari itu sidin kada berduit, kada berduit. Jadi sampai Marina Sidin sendiri yang mengongkosi membawa sidin itu sampai kitab-kitab Marina Sidin Guru Seman itu terjual demi membawa kemanakan mengaji ke Bangil. Jadi sedih kalau ciri Bahari Sidin di dalam menuntut ilmu itu. Jadi kalau kita melihat di zaman kita artinya kita menuntut sidin itu melihat sudah nikmat lah sudah, tapi dulunya itu sedih semuanya. Tapi bukan berarti di dalam artinya kehidupan sidin yang dalam keadaan miskin itu menyurutkan daripada sidin menuntut ilmu. Jadi tetap sidin menuntut ilmu, kemudian di dalam keadaan itu pun tetap mujahadah segalanya. Itu dari segi halnya itu. Kemudian sidin pun artinya orang besar itu tidak akan menjadi orang besar kalau tanpa guru yang besar. Jadi guru sidin siapa? Mulai dari memang sidin artinya kadang mengaji ke Mekah dalam yang panjang, yang lawas gitu lah. Tapi semua guru sidin itu orang-orang yang mengaji di Mekah semua guru-gurunya. Jadi sidin memang mengaji itu, kemudian guru-guru sidin yang datang dari Mekah tadi itulah yang membimbing sidin. Jadi mulai dari Marina Sidin Guru Seman itu akan bakas 12 tahun di Mekah mengaji. Abah Nang Saarani jurang tuan guru yang Saarani itu di Mekah juga. Kemudian Guru Bangil itu di Mekah semua. Itu Guru Bangil umur 25 tahun sudah diberi izin oleh Guru Sidin mengajar di Masjidil Haram. Nah itu baru waktu Sidin di Mekah. Kemudian bulik ke Martapura, kemudian Sidin khalwat menyembunyikan diri ke Bangil, tapi memang perintah untuk keluar. Akhirnya di situ di tahun 65-an itulah Guru Bangil memimpin Abah Guru. Jadi selain daripada artinya guru-gurunya orang-orang yang besar yang mendampingi sidin pun artinya karena sebagaimana Rasulullah itu tidak selalu didampingi oleh Jibril, maka sidin pun selalu tidak lepas daripada dampingan Guru Sidin, ya Marina Sidin Guru Seman sampai dipanggil sampai wafat. Tapi setelah wafat itu sudah masak tapinya. Baru kita setelah Sidin wafat, setelah Guru Bangil wafat itu kan sekitar tahun 89-an lah. Baru hanya meletakkan batu rumah Sidin di Sekumpul, itu wafatnya Guru Bangil. Nah kemudian Guru Seman 2 tahun berikutnya. Tapi istilah itu jurang segala sesuatu apa yang dituntut itu sudah dapat dikatakan lawan Guru Bangil itu sudah habis. Jadi sudah masak, istilahnya itu sudah kawa matang bujur lah. Itu daripada sedikit manakib sidin, daripada sidin menuntut ilmu halnya, kemudian siapa gurunya. Kemudian sidin di dalam membuka
majelis itu semuanya itu hal daripada dakwahnya Sidin itu semuanya itu bil hal, bukan dengan bil lisan. Jadi apa yang Sidin sampaikan yang di pengajian itu semuanya itu sudah digawi Sidin, sehingga waktu membaca kitab Ihya, jadi di Rubu'ul Muhlikat dan kemudian Rubu'ul Munjiyat, apa yang diterangkan Sidin Rubu'ul Muhlikat yang mencelakakan itu sifat-sifatnya itu, apa yang ulun tuntut dengan Sidin itu adanya orang yang mencelakakan itu karena menuntut ilmu ini murid. Tapi begitu membaca Rubu'ul Munjiyat, jadi seperempat yang menyelamatkan dari mulai kitab Taubah, kemudian Ikhlas dan lain-lain, itu selalu adanya di Sidin. Jadi Imam Ghazali itu menerangkan begitu kita model ada sedikit pengakuan, katanya ada satu sifat yang terpuji, lalu Imam Ghazali itu di Ihya itu menjelaskan sifat yang terpuji itu dengan cirinya begini, luput pula. Jadi waktu itu lawan Sidin itu Sidin coba-coba anak ngaku Sidin, pas ini cirinya nih kayak sini luput pula. Tapi di waktu Rubu'ul Muhlikat kena terus, sehingga aib-aib itu diungkapkan Sidin berdasarkan realita keadaan, dan ini kitabnya Ihya, jadi disampaikan Sidin. Begitu Rubu'ul Munjiyat kadang-kadang kenanya luput semua, tapi adanya di Sidin. Nah, jadi alhamdulillah dibukakan Tuhan melihat akan sifat yang terpuji itu adanya di guru, yang tercela itu adanya di diri. Nah, itu diantara di waktu Sidin membacakan kitab Ihya itu. Jadi hal dakwah Sidin itu dengan dakwah Sidin itu dengan hal, bukan dengan bil lisan. Semuanya itu kalau kita baca di kitab Ihya Ulumuddin itu akan melihat kita semuanya itu kan. Jadi Imam Ghazali itu menjelaskan realita apa keadaan di masyarakat itulah. Kemudian itu sebagian daripada artinya dakwahnya Sidin. Mungkin kalau kita berbicara realita akhlaknya Sidin, kita semua tahu bagaimana Sidin pemurahnya, bagaimana Sidin pemaafnya. Jadi ulun alhamdulillah artinya tetamu lah, artinya orang yang membenci Sidin dan menghina Sidin semuanya itu dimaafkan Sidin. Jadi Sidin sebelum inya minta maaf dah di hatiku di sini sudah kumaafkan ini. Nah, itu diantara orang-orang yang bukan berarti artinya orang-orang yang ulama atau wali itu tidak ada musuh, tidak ada yang membenci, pasti ada, karena sunnatullah wa rasul walan tarami waliin ghairu muntasirin wala min aduwin ghairu munqasimi. Jadi Rasulullah pun kan dibenci orang, dimusuhi orang, bahkan anak dibunuh orang. Jadi begitu juga kalau ada khalifahnya. Jadi munnya pina aman-aman aja daripada orang membenci lima alimah, jangan anak-anak mengaku khalifahnya Rasulullah. Jadi itu sunnatullah rasul, pasti ada. Tetapi apa daripada semuanya itu, sebagaimana Rasulullah itu ketika mengatakan aku Sidin mengharapkan dari orang itu yang nantinya mengucap dua kalimat syahadat. Nah kalau Abah Guru apa, aku Sidin kasihan ingat sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah sendiri ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang celaka. Jadi kita itu kan dapat doa diantaranya bagaimana Syekh Seman itu Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Jadi kita itu dasarnya minta keampunan, memintakan keampunan kepada umat Nabi Muhammad itu karena mutabaah kepada Rasulullah sendiri. Jadi itu dipraktekkan Sidin dengan bukti Sidin bagaimana dengan orang-orang yang membenci Sidin gitu. Nah itu halnya daripada akhlaknya Sidin gitu. Kemudian yang terpenting daripada semua apa yang dibacakan daripada manaqib Abah Guru itu istiqomah. Jadi istiqomah itu istiqomatu khairun min alfi karamah. Jadi semenjak Sidin membuka majlis, baik majlis ilmu, kemudian majlis maulid, itu sampai akhir hayat Sidin tidak ada artinya kalau pang berjalanan sekalipun jarahan tertinggal baca maulud kan ada gitu.
illa 2 kali sekali yang ulun tahu. Jadi semenjak Sidin tahun 60 di bawah tahun 70 setelah bulik dari Bangil 65 ke atas ya katakanlah di tahun 69-an disuruh oleh Habib Zain Al-Habsyi itu untuk membaca kitab Maulid Syamsuddin. Semenjak disuruh itu Sidin membuka majelis maulid sampai akhir hayat Sidin. Tidak ada Sidin meninggalkan maulid itu. Kecuali Sidin di tahun 80 berangkat haji membawa kuita, bini, bin sanak, kemanakan, marina dan lain-lainnya satu rombongan. Itu aja. Lain daripada itu kalau bang seruan ya umrah dulu setumbat jar tempuluh bupati bawa gitu. Ada makanya. Ada. Jadi Sidin aku hendak umrah setiap bulan kan kawas banyak terapel menghadangi gitu. Bahkan mun Sidin tulak pasti banyak nang ngumpati. Nang bujung terapel Sidin ya. Ya Allah, itu mau duit ya. Terapel ujung itu terapel. Sedikit begayaan. Nah, jadi istiqomahnya itu begitu kita ke majelis yalah istiqomahnya itu dan Sidin hampir dapat dikatakan majelis itu di mana Sidin berada dalam hal ini di mana Sidin tempat Sidin dimulai di Keratun itu Sidin pernah ditanya gitu nah kenapa jangan membuka majelis ke tempat lain gitu. Ya Sidin kalau aku membuka majelis di tempat lain siapa sebenarnya yang lebih berhak aku sampaikan akan ilmu itu baik itu wajib atau sunnah jadi keluargaku sendiri terutama anak terutama biniku jadi yang berhak menerima ilmu itu artinya kerabat gitu namun aku tempatku di situ terpisah dari keluargaku itu orang lain jadi yang mendapatkan ilmu itu bukan yang berhak yang mendapatkan ilmu itu siapa yang wajib artinya bini dan bin sanak dan lain-lain nah jadi majlis itu tempatnya Sidin itu di mana di situ berada keluarga Sidin sehingga yang lebih afdol menerima daripada apa yang Sidin sampaikan itu keluarga Sidin. Nah jadi mudah-mudahan kira-kira nah, yang lebih afdol ya. Nah terserah ini mendengarkan kau kabarnya nanti kerja Sidin menyinggung di pengajian itu nah mendengarkan kada sih asik di dapur aja di sini. Nah, cak aja disinggung sedikit. Jadi itu hal daripada sedikit menyampaikan apa menakib Sidin gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua ini sudah mengetahui dengan nyata walaupun sudah 17 tahun Sidin wafat di mana-mana orang mahkauli itu bukti daripada suatu kebesaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Sidin itu bukti juga bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan inilah seorang hambanya yang bisa diikuti yang menjadi panutan. Jadi mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang Allah sampaikan ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan harapan yang terbesar itu kita mudah-mudahan dapat syafaat Sidin. Jadi kita dengan Rasulullah tidak sejaman, tidak melihat, hanya sekedar mendengar. Kemudian kita sudah jauh. Kira-kira kita mimpiin balung jua. Nantinya baik itu di dalam kubur, baik itu di padang mahsyar. Begitu ditanya man hadar rajul ya, kita kada bisa melihat lan Rasulullah kayak apa menjawab. Amunnya kira-kira ada pendamping abah guru pastilah Sidin itu sebagai seorang guru sebagai orang mempunyai anak angkat pastilah Sidin akan datang nantinya di alam barzakh itu. Jadi kita meninggal itu kan ruh kita keluar dari alam syahadah ini masuk ke alam barzakh. Bagaimana Sidin pun sudah keluar daripada alam syahadah ini masuk ke dalam kubur itu jasadnya, ruhnya itu sudah di alam barzakh. Nantinya kita wafat pun nantinya itu juga. Jadi mudah-mudahan nantinya itu kita ketemu nanti lawan Sidin mendampingi. Selain daripada itu nantinya di padang mahsyar itu mudah-mudahan kita jangan termasuk di dalam golongan yang keliling-keliling mencari di mana Nabi Adam karena sudah ini kada tahan lagi di dalam cerita itu kan ini apa nih kalau seandainya memang diputuskan orang ahli neraka ya sudahlah artinya
saking dahsyatnya, saking sakitnya, panasnya di padang mahsyar itu. Jadi mendapati Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan sampai Nabi Isa, semuanya tidak ada yang memutuskan berani. Setelah datangnya kepada Rasulullah, anak-anak Nabi, ini bagianku ya. Disitulah Rasulullah itu membuka persidangan siapa yang akan ke neraka, siapa yang akan ke surga. Tetapi di dalam masa sebelum dibuka sidang itulah kita jangan sampai termasuk orang-orang yang kesana kemari minta bantuan kita. Semoga dengan adanya kita tali sambungan daripada seorang aulia itu, katakanlah abah guru kita di bawah naungan sidin, sidinnya di bawah naungan Rasulullah SAW. Mungkin kiranya sampai di situ saja. Semoga kita semua husnul khatimah. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد الفاتحة.